औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो को टॉपिक लोहे फर्मा बरदारी के हवाले से है। ये ख़ास लो है जो औलाद को फर्मा बरदार रखने के लिए, औलाद को अपने हक़ में रखने के लिए ख़ुसूसी तौर पर तैयार की जाती है। और ये लोहे मुबारका जो है ख़ास तौर पर सात मुश्तरी और सात शम्स में तैयार की जाती है। जुमेरात और जुमे के रोज़ जो है इसको तैयार किया जाता है। अव्वल सात अगर मिल जाती है तो ये बहुत अच्छा वक्त है। इस दौरान ख़ास तौर पर ये लोहे मुबारका जो तैयार की जाती है। देखा गया अक्सर के बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जो ही ग्रोन अप होते हैं या ख़ुद मुख्तार होते हैं तो वो जो है वो वालिदैन से ज़रा दूर होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं उनके मतलब ये भी उस पे हमारे क्लाइंट्स आके बताते हैं कि जी अभी स्कूल लाइफ में ही उनकी जो है बदमजाजी बढ़ गई है, वो हुक्म नहीं मान रहे, बात नहीं सुनते, जो है वो गेम्स में और कंप्यूटर में और हर चीज़ में जो स्टडीज़ के अलावा जो भी कोई चीज़ है उसमें सब में हिस्सा लेते हैं, लेकिन सिवाय स्टडीज़ के स्टडी में बिल्कुल हिस्सा नहीं लेते, बाकी सब गेम्स में हिस्सा लेते हैं और वालिदैन की भी बात को नहीं सुनते और अपनी मर्ज़ी करते हैं। और पढ़ाई के अंदर जो है वो दिन ब दिन उनका जो है वो दिलचस्पी जो है वो ख़त्म होती जा रही है। इस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स और जो हैं वो इसके अलावा जो लोग मैच्योर हो जाते हैं वो वालिदैन को भूल जाते हैं। मुल्क से बाहर कई लोग चले जाते हैं जो वालिदैन का केयर करना भूल जाते हैं। बात तो बिल्कुल ही वालिदैन से रब्ता रखना जो है वो बंद कर देते हैं, उनकी ख़बर तक नहीं लेते। इसी तरीके से बहुत सारे जो लोग हैं वो बदादात का शिकार हो जाते हैं, नशे का शिकार हो जाते हैं, बुरी सोबत का शिकार हो जाते हैं और फैमिली लाइफ और घर वालों से और वालिदैन से बिल्कुल किनारा कश हो जाते हैं और लड़ाई झगड़ा करना अपना मूल बना लेते हैं और बुरी सोबत में चले जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में औलाद को हक़ में करने के लिए, राह रास्त पर लाने के लिए, बुरी आदत से बचाने के लिए और अपने हक़ में करने के लिए, फर्मा बरदार करने के लिए और उसकी मिजाज में जो बदमिजाजी है वो उसको ख़त्म करने के लिए, उसको खुशगवार उसका मिजाज हो, उसकी तबीयत बेहतर हो, उसकी सोच जो है नेगेटिव की जो है पॉजिटिव हो, हालात उसके जो हैं ओवरऑल जो है ज़ाहिर बात है कि जिस शख्स का जो है उस पर नहूसत आ जाती है जब वो ऐसे नेगेटिव एक्टिविटीज़ करता है, वो जो है पेरेंट्स के ख़िलाफ़ चलता है, इसके अलावा ओवरऑल जो बुरी आदत का शिकार होता है, अपनी मर्ज़ी के तहत जो है ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता है और बुरे तरीके से राह रास्त से हट जाता है, तो ऐसे फ़र्द के ऊपर नहूसत आ जाती है, बंदिश आ जाती है, गर्दिश आ जाती है और वो ऑटोमेटिकली जो है परेशानी का शिकार होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी जो है मुश्किलात का शिकार होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे मामलात में जो है ज़रूरी होता है कि उसको रूहानी तौर पर जो है वो कैप्चर किया जाए, रूहानी तौर पर अपने हक़ में किया जाए। ऐसे मामलात का हल जो है वो ख़ुसूसी तौर पर रूहानियत ही के ज़रिए किया जा सकता है। तो औलाद को हक़ में करने के लिए, फर्मा बरदार करने के लिए, राह रास्त पे आने के लिए, उसको बुरी आदत से बचाने के लिए, जो छोटी उम्र के बच्चे उनको तालीम की तरफ राग़िब करने के लिए, जो बड़ी उम्र के उनको वालिदैन की हक़ में करने के लिए और उनकी तबीयत में, मिजाज में जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करने के लिए, उनकी मिजाज में, तबीयत में पॉजिटिविटी पैदा करने के लिए ये लोहे फर्मा बरदारी जो है ये बहुत ही ताकतवर अमल है। तो मखसूस वक्त के अंदर ये जो है ये मेटल के ऊपर तैयार होता है, धात पे तैयार होती है। धात जो है उसके ऊपर ये कुंदा करके नक्श वगैरह मरबा नक्श तैयार करके चाल के मुताबिक जो है इसको तैयार किया जाता है और रिजल्ट वगैरह का ख्याल रखते हुए अपनी सिमत के मुताबिक आप बैठ के इसको नक्श को तैयार करें। इसकी दूसरी साइड पे भी जो है वो इसी तरह ही जो है लोहे फर्मा बरदारी का दूसरा नक्श है वो भी 16 खाने का है और उसकी चाल के मुताबिक उसको नक्श किया गया और उसके ऊपर जो है पढ़ाई जो है इसके साथ जो है वो लिखी गई है। सूरह सफ़ का ये अमल है ख़ास तौर पर, यानी ख़ास तौर पर औलाद को हक़ में करने के लिए सूरह सफ़ जो है बहुत ही मौसर है। मुख्तसर सी सूरत मुबारक है, 3 दफ़ा या 7 दफ़ा या 5 दफ़ा पढ़ के पानी पे दम करके पी लें या पिला दें, तो ये भी एक बहुत मौसर इसमें वजीफ़े के तौर पे काम करती है। इसके अलावा या बर्रू या रहीम का विर्द जो है बहुत मौसर है, 500 बार इसका विर्द किया जाए बलाखिर 7 दफ़ा, तो ये भी औलाद को फर्मा बरदार करने के लिए, हक़ में करने के लिए, उसको बुरी आदत से उसकी जान छुड़ाने के लिए, उसको राह रास्त पे लाने के लिए
جو ہے بہت ہی مؤثر ہے. اس کے ذہنی طور پر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جو ایسا فرد ہوتا ہے اس کی ذہنی بندش لگ جاتی ہے. ذہنی بندش کی وجہ سے اس کو اچھے برے کی جو پہچان ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ذہنی طور پر اس کی قوت فیصلہ جو ہے کمزور ہو جاتی ہے. غلط فیصلے کرنا شروع ہو جاتا ہے، غلط عادات کا شکار ہو جاتا ہے، غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا ہے. اس کی سوچ پہ جو ہے وہ ایک طرح کی بندش لگ جاتی ہے، نیگیٹو تھنکنگ کی طرف چلا جاتا ہے اور کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے. والدین سب جتنے بھی ہوتے ہیں وہ کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ بچے کو اچھے بات سمجھائیں، اچھے رویے پہ رکھیں، راہ راست پہ رکھیں، بہتر طور پہ اس کی گائیڈنس کریں. تو اگر وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے تو وہ اپنے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی، گھر والوں کے لیے بھی ایک مشکلات کا باعث بنتا ہے. تو ایسے بچوں کو حق میں کرنے کے لیے، چاہے وہ چھوٹی عمر کے ہیں چاہے وہ بہت میچور عمر کے بھی ہیں، تو ان کو اپنے فیور میں کرنے کے لیے، اپنے حق میں کرنے کے لیے، تاکہ وہ ان کے دل میں چاہت رہے، محبت رہے، ایک حب اور تسخیر رہے، ان کے دل میں جو ہے وہ ریگارڈ جو ہے وہ ایک رہے، اور اس کے علاوہ وہ خود بھی اچھی عادات اور خصائل کے حامل رہیں. منفی عادات اور خصائل جو ہے ان کے اندر سے نکل جائیں، ان کے مزاج میں نیگیٹیوٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے، بد مزاجی ختم ہو جائے، اور خوش اخلاقی ان کے اندر جو ہے پیدا ہو جائے، طبیعت ان کی بہتر ہو جائے، مزاج میں جو فرسٹریشن، ڈپریشن، ٹینشن کی کیفیات ہوتی ہیں وہ ختم ہو جائیں اور حالات ان کے بہتری کی طرف آ جائیں. تو یہ لوہے ہم فرما برداری جو ہے ایک بہت طاقتور عمل ہے. یہ بنوا کے اپنے پاس رکھے. خصوصی ساعتوں میں، جمعرات جمعے کی ساعتوں میں تیار ہوتا ہے. سیارہ زہرہ کی ساعت ہے، سیارہ مشتری کی، سیارہ شمس کی، نیک ساعتوں کے اندر جو ہے اس کو تیار کیا جاتا ہے. اچھے مہینے کا وقت چل رہا ہے، ربیع الاول کا، ربیع الثانی کا. یہ وقت جو ہے بہت مبارک وقت ہے. اس طرح یہ جو ہے یہ لوہے مبارکہ جو ہے خصوصی طور پر تیار کی جاتی ہے. آپ اگر کوئی اس کے علاوہ اگر کوئی ذائچہ استخارہ سے ایک سوال کا جو آپ فری چاہتے ہیں تو اپنا نام، والدہ کا نام، تاریخ پیدائش اور اپنا ایک سوال جو پوچھنا چاہتے ہیں وائس کر دیں ہمیں. اس کے علاوہ اگر آپ اپنا لکی اسٹون جاننا چاہتے ہیں، کون سا پتھر آپ کے لیے فائدہ مند ہے، تو اپنی ڈیٹیل ہمیں واٹس ایپ کر دیں. اگر کوئی لوہ بنوانا چاہتے ہیں جیسے لوہے مشتری، لوہے شمس، لوہے طارت، لوہے مریخ، لوہے زحل یا 7 ستاروں کے لوہ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. 7 ستاروں 12 برجوں کے لیے لوہے ہمزاد، لوہے شادی، لوہے حاجت و مراد اگر بنوانا چاہتے ہیں آپ کسی بھی مقصد و حاجت کے لیے تو آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے. آپ کی یہ سپورٹ جو ہے سبسکرپشن کے حوالے سے، ویڈیوز کو لائک کرنے کے حوالے سے، کمنٹس، اچھے کمنٹس سے اپنے نوازیے، تو یہ ہمارے لیے بہت پازیٹیو افیکٹ کرتی ہے. ہم زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر ویڈیوز آپ کے لیے لے کے پیش ہوتے ہیں، پیش خدمت ہوتے ہیں. تو آپ کی یہ سپورٹ جو ہے، آپ ہمارے چینل کو سپورٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے. کسی بھی قسم کی کوئی کنسلٹنسی چاہتے ہیں، کسی بھی قسم کا کوئی سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں، کسی بھی قسم کے کسی مسئلے میں آپ جو ہے وہ گائیڈنس چاہتے ہیں، ہمارے واٹس ایپ نمبر دیے گئے ہیں. اس کے لیے آپ واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ وہاں چینل پہ رابطہ کر لیتے وہاں، چونکہ اس طریقے سے اوپنلی جو ہے وہ جو ہے سوالوں کا جواب دینا مشکل ہوتا ہے، اس لیے